मोना मोना श्याम आउ मु कुआडे सुनिथिली तुमे भुवनेश्वर रु आछो आप मैम कहउथिले आउ तुमे गत को स्कूल रे पढो स्कूल लंच ब्रेक टाइम स्कूल रे लुचि के एक कंदी आर्यन किछि पिला को गहरे ठिया होई एवं निज हाथ रे एक सिगारेट धरिछि तो सुनने का गाना गिरीश का सुनेगा दिना दिया दिना दिया दिना दिया दिना दिया तो बोलो न साथिया ये बेटा अरे तम माने एडी कोन करछो आर्यन भाई सहित टिके मजा मस्ती करछु आ तम माने भी आर्यन को जानिछो तो हाथ रे कोन सिगारेट ओला सब फालतू କଥା अरे तम माने कोन सतरे लागुछ ए गोरु गाई भला पाठ पढी टपर होई गले सब किछ होई जीव ना कोन अरे निजर गोटे लाइफ अछि ताको एन्जॉय कर आराम कर ना कि पाठ पढी ले सब होई जीव आई मीन पाठ पढ किंतु एटा एते नेसेसरी मु जेतबे टाउन रे थिली सेतबे हम सांग माने मिसी एमती सिगारेट मद पी निशा करू तथापि हम ऊपर यार किछि भी प्रभाव पड़े ना अरे मो भाई आर्यन तू ठीक कहू जे किंतु हम स्कूल रे एसब को नहीं बहुत कड़ा कड़ी नियम अछि आ तू जो एसब करू तो देह ऊपर किछि कुप्रभाव पकाइबि न तो अरे मो भाई श्याम एटा खराब हबार जिनिस नुहे रे एटा होछि हमरा फ्रीडम पाई हमरा फ्रीडम अरे एटा को गोटाय मात्र मारी देले गोटी सोठारे की मरि जानती एटा न होछि टेंशन कमाय गोटे शॉर्टकट रे तापर भविष्य रे तोर भी गोटे उन्नत भविष्य अछि अरे तू बाम फुटबॉल दल कैप्टन तू कोन मो भली गोटे लीडर होय चाहो ना हां 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 निश्चित मु गोटे लीडर हबा को चाहे पास मु तो एही सुनिबे चाहू ताले जोटे काम कर आज स्कूल पर हमर से पुराना पछोड़ पा मो पाखरे ई सिगारेट थर भी और भलो जिंस अछि ताले जे हम सेठी सेलिब्रेशन प्रथम सप्ताह सेलिब्रेशन ना कोन कहू आसी बुदा हो देखिया कोन होछ वेरी गुड भाई श्याम आगे मो पकड़ बस अरे 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 ने रे इके ढोके पी अरे भाई ना ना भाई अरे अरे पी पी इके पी अरे पी ना अरे भाई एटा बहुत कड़ा रे यार ए श्याम जीवनटा भी बहुत कड़ा रे मु सहर रे थिला बेले मो बापा केबे घरे रहंती मो बापा और मां कर को दिनठू डिवोर्स हे सरिछ और सेमाने मते एठी पठेई जंती सुधुरिया पर और ये बोतल एकमात्र जिनिस जे मते सब समय भी साथ दे आसी अरे श्याम तू एठी कौन कर अरे अरे तो के तो पिलाई ना साको राकेश राकेश ओ राकेश राकेश तू एठी कौन कर तो मैप पे खोलले
ତୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପାଟିରୁ ଏ କିଛି ଗନ୍ଧ ତୁ ଏସବୁ କଲାନୁ ଚାଲ ତୁ ଆମେ ଏଠି ମଜାକ କରୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମଜାକ କରିବୁ ଏଠି କୁଆଡେ ଯିବାନି ଆରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ତୁ ତ ପଢୁଛୁ ତା ସହିତ ଶ୍ୟାମକୁ ବି ପଢିବୁ ଆମେ ଏଠି ମଜାକ କରିବୁ ଭଲ ମଣିଷ ଟେନସନରୁ ସ୍ଥାନ ଶ୍ୟାମର ଘର ବାପା ମା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ନିଜ ରୁମରେ ଆର୍ୟାନ ସହ ବସି ମଦ ପିଉଛି ଏବଂ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ନିଶାରେ ପୁରା ଚୁର ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ଦେଖୁଛୁ ତ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି କେହି କିଛି କହିବାକୁ କେହି କିଛି ଶୁଣାଇବାକୁ ନିଜ ମନ ରାଇଜର ରାଜା ଆର ଆମେ ସାଥୀ ଆଉ ଆମେ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ତୁ କିଏ କହୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚିକୁ ସେ ଆରପଟ ରୁମରେ ଶୋଇଛି ସେ ଯେମିତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନବ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ଆରେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମୋ ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ ଏକ ଜଳନ୍ତା ସିଗାରେଟ ଖଟ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୟାମ ଆର୍ୟାନ ଉଭୟ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶାରେ ପୁରା ଚୁର ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭରିଯାଉଛି। ଶ୍ୟାମ ନିଶାରେ ନିଜ ରୁମ୍ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। କେବଳ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଚିକୁ ତାର ସାନ ଭାଇ ଶୋଇଛି କି ସାନ ବେଳୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେହି ସମୟରେ ଚିକୁର ଆଗମନ।
ଆସୁଛି ଶ୍ୟାମ ସତ କହୁନା ଶ୍ୟାମ ସତ କହୁନା କଣ ହେଇଥିଲା ଶ୍ୟାମ ସବୁ ମୋ ଭାଇ ହେଲା ସବୁ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଖଟ ଉପରେ ଦିଆ ପେପର ଉପରେ ରଖିଦେଲି ନିଆଁ ଧରି ଧୂଆ ହୋଇ ଆଜି ଚିକୁର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଡାକୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ପାରିନି ମୋ ନିଜ ଭାଇକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଆଣିଲି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲେ ନା ଏଇଟା ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ତାହା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକୁ ଏକ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଫୁଲ ମାଳ ଦିଆଯାଇଛି। सिगरेट टाणिले कैंसर हुए लोक मैंने धीरे धीरे मरती किंतु मो क्षेत्र गोटे सिगरेट मो 10 वर्षर भाई को मात्र 10 मिनिट गोटारू छोड़ेगला। अरे ना रे श्याम এই জিনিসକୁ ମୁଁ ହିଁ ତ ସହରରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେଇପାରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନା ଫୁଟବଲ ଅଛି ନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଅଛି ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁତାପ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଅ ତେବେ ଏଇଭଳି ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। अरे हाँ रे श्याम এই নিশা ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏନି ବରଂ ସେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଧୂଆଁର ସେହି କଳା ବାଦଲେ ହଜାଇ ଦିଅନି ମନ ନିଶା ନୁହେଁ ଏହା ବିଷ ଅଟଇ ନଷ୍ଟ କରେ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ସୁଖର ମୋହରେ ପଡି ଜାଳନି ନିଜର ଘର ସପନ ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଲେ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଫୁଲ ପରି ହସୁଥିବା ଜୀବନଟା କାହିଁକି କରିବା ଶେଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଜି ମଦ ସିଗାରେଟ ଛାଡ ଏ ନିଶା ଦେଶ ଉଠ ହେ ବନ୍ଧୁ ଜାଗ ହେ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଗଢିବା ନିଶା ମୁକ୍ତ ଏ ସମାଜ କରି ହସି ହସି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଶେଷ କଥା ସମସ୍ତେ ଏକା ସହ ବୋଲିବେ ନିଶାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜୀବନକୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ। ନିଶାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜୀବନକୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ।